Mwenyezi Mungu na asifiwe. Asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji, nipo hapa kukukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuzidi na kutembea ndani ya hayo manyunyu ya hiyo baraka, ili tukaweze na kuzipokea kwa wingi kutoka kwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Samuel Mutinda kutoka kanisa la ABC Ngoleni Mitaboni Pastorate Machakos Sub-Headquarters. Nikitumai kwamba ukiamka asubuhi ya leo ulikuwa na matumaini tu ya kwamba katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka utaweza na kupokea mengi ambayo Mwenyezi Mungu ameweza na kutuma mtumishi wake nayo kwa sababu yetu sisi wote. Hivyo basi masando haya yameweza na kufika ili tukaweze na kuchota hizo baraka asubuhi ya leo. Karibu tukaweze na kuzichota kwa pamoja. Naomba asubuhi ya leo mtazamaji wangu nipate kukusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Ni matumaini yangu ya kwamba umeamka vyema na Mungu ataendelea na kutukuka katika maisha yetu. Naomba nipate kukaribisha katika kipindi hiki cha Manyunyu ya Baraka ya asubuhi, ili tukapate kubarikiwa pamoja na Mungu aendelee na kutuinua hatua kwenda lile lingine. Na neno la Mungu ambalo litatuongoza tutasoma katika kitabu cha Isaya, mlango ni wa 43, tusome mstari wa kwanza na wa pili. Na kwa jina la Yesu Kristo nitasoma. Lakini sasa Bwana aliyekuruku, Yakobo, yeye aliyekuumba, Israeli, asema hivi: usiongope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe wangu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugarakishwa. Uendapo katika moto, utateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru tena kwa sababu ya wema wako. Hivyo Mungu, twaomba unene nasi asubuhi ya leo. Baba, nitumie kama chombo chako ili uwepo wako ukaonekane. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Asante mtazamaji wangu, katika maneno ya Mungu ambayo nimesoma katika kitabu hiki cha Isaya, ni maneno ambayo yatatutia nguvu asubuhi ya leo, ya kwamba tusiongope. Kwa maana wakati mwingine tunapitia mambo mengi mangumu, lakini Biblia inatuambia ya kwamba asubuhi ya leo tusiongope. Kwa maana tunapoishi katika maisha haya, tunapokaa ulimwengu huu, injapokuwa changamoto ni mingi, injapokuwa shida ni mingi, mambo ambayo tunakutana nayo ni mengi mangumu, lakini asubuhi ya leo Biblia inatuambia ya kwamba, na Roho wa Mungu anatufundisha ya kwamba tusiongope, kwa maana tunaye Mungu ambaye anatutetea, tunaye Mungu ambaye anatutia nguvu, kama vile alivyoongea na mtumishi wa Mungu Yakobo, akamwambia ya kwamba asiongope, kwa maana yuko pamoja naye. Kwa hivyo hata asubuhi ya leo naomba mtazamaji wangu tujue ya kwamba Mungu yuko pamoja, tusiongope, kwa maana tunapoishi, tunapokaa maisha ambayo ni ya utakatifu, maisha ambayo tunayokaa, Biblia inatuambia ya kwamba tusiongope. Na jambo la kwanza ambalo naomba tuongee kidogo ni
tusiongope, Mungu yuko pamoja nasi. Kwa maana mtazamaji wangu, nyakati zingine shetani yupo, na anapoendelea na kutuwinda, anapoendelea na kututafuta, ni vizuri tujue ya kwamba pia tunaye Mungu ambaye yuko ndani yetu, ambaye anatuwezesha kwa mambo mengi, ambao hakika tukiwa ndani ya Yesu hatuwezi tukashindwa. Na hivyo ndivyo Biblia inatuambia ya kwamba tusiongope. Hata mtazamaji wangu, nakwambia usiongope yale ambayo umeyapitia, ujue ya kwamba ni ya muda tu na yataisha. Jipe moyo na ujue ya kwamba Mungu atakushindania, ujue ya kwamba Mungu atakuongeza nguvu ili ukapate kushinda. Hivyo ndivyo Biblia inatuambia ya kwamba tusiongope, kwa maana Mungu yuko pamoja nasi. Jambo lingine Biblia inatuambia ya kwamba Mungu amekukomboa kutoka kwa watu wabaya. Kwa hivyo mtazamaji wangu, ni vizuri tuelewe ya kwamba vile Mungu anaongea nasi ni kweli anavyosema ya kwamba tusiongope, kwa maana yeye mwenyewe ametukomboa kutoka mikononi mwa adui zetu, ambaye anatuwinda, ambaye ni shetani. Ni vizuri tuelewe ya kwamba, mtazamaji wangu, asubuhi ya kwamba ni vizuri tuendelee na kusimama na Mungu, tuendelee na kumuita huyo Mungu, tukijua ya kwamba Mungu ametushindania, Mungu ametukomboa, tuko huru kwa uwepo wa Mungu. Kwa hivyo usiongope, usitishiwe na shetani kwa mambo ambayo analeta kwako, aidha ni magonjwa ama mambo yoyote yale. Jua ya kwamba Mungu atakushindania. Jambo lile lingine, Biblia inatuambia ya kwamba hata ukipita kwenye mazito usiongope. Kwa hivyo hata ukipita kwa mambo magumu namna gani, jua ya kwamba hauko peke yako. Jua ya kwamba hata watu wanaenda mbali nawe, lakini Mungu aliyekuumba, Mungu ambaye amekuweka hai, Mungu ambaye amekuweka mahali ambapo hupo, jua ya kwamba Mungu yule hatakuacha kamwe, atasimama nawe, ataendelea na kukutia nguvu, kwa maana wewe ni kiumbe chake na alikuumba kwa sababu yake mwenyewe. Kwa hivyo usikate tamaa ama usikufe moyo wakati unapopitia hayo mangumu unayopitia, hizo changamoto mingi. Jua ya kwamba Mungu aliyekuita atakutetea, Mungu aliyekuita atakupigania kwa maadui zako. Jambo lile lingine, Biblia inasema ya kwamba taabu zote ni mapito tu. Muamini Mungu pekee katika mambo ambayo tunapitia. Mtazamaji wangu, jua ya kwamba hayo yote ni mapito, na tunaendelea tunakuchengeka kiimani, tukijua ya kwamba tunapopitia katika mapito haya, Mungu ataendelea kutembea nasi, Mungu ataendelea na kutuinua, Mungu ataendelea na kutupigania, kwa sababu sisi ni wana wake. Kwa hivyo ni vizuri, mtazamaji wangu, ujue ya kwamba taabu ni za muda tu, taabu zitaisha. Hayo mambo unaona kwako yakiwa magumu yatapita, hata kama ya aina gani yatapita, kwa maana Mungu yuko pamoja nasi. Kama vile Biblia inatuambia ya kwamba hata tukipita katika mito, Biblia inatuambia ya kwamba hakika Mungu atatushindania katika shida ile. Mungu atapigana, kwa maana anatupenda. Kwa hivyo usikupe moyo, mtazamaji wangu, na usiongope. Endelea na kusimama na Mungu, endelea na kuita Mungu, na naye ataitika hapo kwako. Kwa hivyo jua ya kwamba mambo ambayo unapitia, mambo ambayo unakutana nayo ni ya muda, mtazamaji wangu. Usiogope, jua ya kwamba kunaye Mungu, jua ya kwamba Mungu atasimama nawe, Mungu atakushindania, Mungu ataendelea na kukupigania, Mungu atasidi kuendelea na kusimama nawe. Kwa hivyo mtazamaji wangu, usiongope katika mambo yote, usiongope, njipe moyo na ujue ya kwamba mbele kwema Mungu yuko pamoja nasi. Ujue ya kwamba Mungu atakutetea hapo kwako, kwa watoto wako, hata kwa kazi yako, kwa kila jambo lolote ambalo unalofanya, Yesu atasimama nawe. Kwa hivyo mtazamaji wangu, endelea na kusimama na Mungu, na Mungu naye atasimama nawe. Mungu alibariki neno lake. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako ambazo Jehova umetenda nasi. Hivyo Mungu, pokea sifa, kwa maana ni zako. Mwenyezi Mungu, tunaomba Mungu ili ukapate kufuatilia neno lako, ili Mungu ukapate kututia nguvu, ili Baba tusiongope,
katika mapito yote. Jehova Mungu pamoja nasi, katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru, amen. Usiongope, wewe ni wa Mungu. Na katika majaribu yote ama changamoto yote ile ambayo huwa anairuhusu, maana Mwenyezi Mungu huiruhusu kulingana na ile nguvu ya imani ambayo wewe mwenyewe uko nayo. Wakati ambapo ameiruhusu, huwa anajua kwamba hili alitaweza na kukushinda, bali wewe utaweza na kulishinda. Hivyo basi, mtumishi wa Mwenyezi Mungu, asubuhi ya leo mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho maybe unaweza kuwa unakipitia, zile changamoto ambazo unazipitia, yale majaribu ambayo umeweza na kuyaona mbele zako. Mwenyezi Mungu yuatembea pamoja nawe. Mwenyezi Mungu yuko na upendo mwingi kwako, maana ameyaruhusu akiwa anajua kwamba uko na nguvu ya kushinda. Hivyo basi, hata kulaumu, hata kucheta kila wakati, hata kuuliza maswali mengi, mshukuru Mwenyezi Mungu na muombe kwamba akakuongezee neema, akakufunike na neema ya kushinda hilo ambalo limeweza na kufika kwako, limeweza na kukufika wewe mwenyewe. Wewe mpenzi mtazamaji, uko peke yako, bali Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe, anatembea pamoja nawe, ila tu tukaweza na kumshukuru kwa kila jambo, kwa kila hatua. Ninakutekea wakati mwema, siku njema. Mwenyezi Mungu akakuonee mema yake na neema yake ikakutoshe. Bye bye.